What a nice view. Hi, Berna. Why your face is so ano? Hi, hi, hi. Wow. Oh my God, yes. Free. Woo! Sabog na yan. Woo! Free. 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 Hey! What's up? Video. Hindi na maklaro eh. Ha? Hindi na maklaro. Nakabidyo na ka? Daw penguin eh. You're like a penguin. Ano ka mag-picture, babe? Sige na. Dako. Ito, uok man eh. Kana kay nice. My phone. Nanilot? Kani buko ang ko. Kanas ka mami sa din na eh, nituyok ang tako. Ano ni Kuan? Doon sa cellphone. Aw, katawa. Wala naman maghilak. Hindi ba? Baka patay ko purong taan nila. Marabay na grid. Pag-iagami ha, pag-iagami. Alam nga na, may grid ha, yatay na good. Ang tab, nasud na diya day no. Sud na, kamo may nagsud, kung may lasad ko. Ito na ito na bunbun sa? Bunbun lagi na ito, balik-liko. Sumo mang bunbun na natay bunbun ato. Punta naman tayo sa yes guys. Uy, careful. Kay malaos. Oo. Dagat. Dagat. Bakit ang dagat? Maklaro sad 0.5. Ay mo day kay. Yeah, welcome to my vlog. Yeah. Set me. Diretso. Kain ko. Uy, biotot. Uy, mas mabangga ka kuhander doble atong bayaran. It's a lot of boat. Kiring mo tayo rin. Ari kalikot na ko. Ano ba ta? Ari, ika una? Ha? Ari, nasa resort ay. Lapo ko ayo. Yung lugar. Lapo kayo yung lugar guys. So far, it's very great. And then, masawa na ka video. Maningkawan pa bagana na akong malangit din na videohan. Ba uy. Langit ko na. Grabe sa dito kaya init eh. Gawa po ng pagtubig, uwan. Bitaw no? Pero paglandong kay bati man sad. Sad. Pero gawin ko siya ba? So very hot. So hot. Pati ata nga sila. I like my skin. Hi
Ay, pwede na. Video again. Hi guys! Shopping. Lami day ni? Sure. Unsa nga safeguard day? Pink? Pink ra gyapon? Pink? Pink. Just give them here. Lah, kuha gani. Lain man tayo magigamit, no? Ano rin kanimong palitan dam? Dili ka ni dam. Last na siya day. Ganda na kong laba. Oh, bantay lagi ha. Lagi, wag mo kayo progress mama. Good. Uy, di sa man ba? Gani? Mura ba? Dali lang ngayon. Ewan ko na ma. Uy, yun na ba? Kasi tanawon. Humot siya. Tanawad ako. Di ko gakuan sa mga good. Kasi lumot. Mura ba kanila na? Mas humot ang ilo. Kala na lang, day. Kay nice ang kala, day. Para na ako. Ay, nagkadawa na sila ko. Taray. Okay na kani? Mahal ka. Nakasangkasan, lagi na adto eh. Ano lang yun? Other, itong kuha ay katong usa ay. Oh. Or kani? Kara, same ra gani na ay. Tawa Speed. blue or white? Kani? Ikaw. Kani mo buwa ko yun ba? Ah! Smells good. Kani lang kani. Oh, humutsat. Surf. Hindi na nga ba ho? Kani na ba yung kamag-gana? Maglaba. Kani, okay na ni? Ay na eh, kay. Pero gano'n mo makatong daw ni nga bro. No. Ani man to oh. Kaya lang bro, hindi. Tagko na. Same ra. Wala naman tayo laing katungkuan. Naipang night ug naipang Ay, kuan. man ni paku eh. 164 din 186 so gamay rag differences. Doughy. Tap. Ano brand? Add to cart. Birch dari. Kay ganahan man ka ana, you man. You like man that one. Bear brand. All of kinds of milk. Kay nalo Me and birch. banana with honey. Quaker. Energen. Well, affordable ra? Affordable ra siya? Pero ka po ka Andres? Ano ba na siya? Oh. Offer daw lang mo. Pero maoras di siya. Mao ba ni? Kara. Usa. Asa lami Angel or Jersey? Ah, Angel. Ha? Asa lami Angel? Sure. Kani na lang cream dinsada diretso. Kani ba na 54. Ano lang eh, pare na lang.
Panay lain? Oh, nanatan. Kaya Lana ka? Smart Health, Beauty, and Wellness Fair. Consumer Vision Supply promo runs fair. Consumer Vision Supply promo runs from July 1 to 31, 2026. See posters for more details. For DTI for trade permit number R7-041 series of 2026. Mga ka-Princhips, andyan na ba mo mag-glow up and feel more confidently beautiful? Get ready na sa Health, Beauty, and Wellness Fair na Huli 1 hanggang 31 Disney Designs. Affordable o quality self-care pa ang inyong pakita. Kami ang bahala nimo. Enjoy up to 50% off sa inyong health. Sa last na Wellness Circuit Jungle, Wellness Circuit Jungle, ZLCU. Take on meals and exclusive bundles pa. Perfect para sa inyong adlaw-adlaw ninyo nga routine. Kung bilang ka na, welcome na ng purchase of participating products na aking chance magkaroon o exciting. Go. Yo, nice. Nice lang. Nice din siya, ate. Parisag puti siya. Bitaw. Kada ba yung ha? Sir na? Hindi ba balik? Hindi. Good. Next. Pink. Uy, si Jim mo ni mong blue eh. Gara na lang, uy. Kana na lang. Easy ra makuha. Easy to get na lang. Careful. Arinol. Nice. Tadang! Sample. Igi. Well, you wake up ba? Wake up. Sleeping. Palit ka na? Palit ka na? Gahi siya, gahi. Nice, no? May gahi. Ito, sunflower. Okay, nice. Sunflower. Ano ra siya? Isa niya ko tuwan? Wala ilay na?
Kapilang wipes? 28. Na 15. Apili kong 15 be. 20 mo? Oh. Itong ano ka ng yellow? Ana? Oh, kanara. So saan naabot ang actually guys, because I really love this. So I will order this one in the TikTok shop. You know how much this? It's very expensive. 205. Yeah. 205. 205 ha, only one. Oh, imagine. But imagine There is so many but the cost all is the okay is 380. 20 per only one. 20 for Each 20 one. each one. So look at guys, so nice. Yeah. I buy for my mom. It's very ano, Oh, nice guy, nice. worth it. 380 and 19 pesos. Yeah. Oh, look at. I get this one for my mom. It's really nice, and I don't know if she liked that one. And this one, it's mine. Mine. I like the color and it's nice. And I don't know whose to wear this one. Okay ba? Nice. Walay tao sa bye-bye. I think nada lang lula guro. Here. Emergency to where I gonna go. Yeah. So this is mine. And the other one. Berna. That's mine. That's mine. It's Berna. And my polo. Mine everyone. 20 pesos each. Mine. And this one, I also like this one to go to the church. And you know what? This one, I buy this one and only cost 20. So I wear this one while wearing bikini. Cover up. 20 pesos, mine. And another one, polo. Oh, 20 pesos. Imagine guys, 20 pesos, mine yun na. Nice. If there's someone invite me for the wedding, Yeah. I wear this one for the wedding. If Yeah. there's invite me, 205. And this one is 20 20 pesos. For my okay, grab okay. na. Okay ha. Okay. And this one, for go to the church or somewhere we going to Anywhere. anywhere. So That's mine. Berna. Black. Next time, actually we're for the ladies, which is for Marvy and Angel. will be the next time because there's no size to them. There's no size to them. So grab nyo na mine. This one for Berna also. Yes. Yeah. Cool. And this is mine. I really love color pink. Yes. And another one. 20 pesos. Look at guys, 20 pesos. Oh, grab mo na. Oh, Berns. Oh, to Berna. Bird search. To mom. To mom. Nice. Nice. It look like nice to my mom. What's this? There's a heart in front. That's mine. Here. Good for go to church. That's mine. Pagkatog. Yeah, she going to sleep. Sabrina's going to sleep. Ayahay ba? Ayahay. Here. And next, yes, to our mom. Nice. Oh. Nice po siya tila, no? Kana, kuha na, pang-uran. Berna. So that's all, guys. Baga siya tila. Yeah. Grab you na mine, 20 pesos. Yeah, okay. So this one, I will pay 756. 756, and this is for Berna. Wait lang. Oh, this is for Berna. And this green is For Angel project. for Angel.
For school. project for school, and yeah, for folder and plastic holder. Yes. Then the Arinola. Ano is Arinola? For ihi. For we. ihi. Wiwi. And In we the have night, also that the not going into the... coffee glass. Hayagra? Mm. Coffee glass. Coffee. I buy 3 for now. I buy 3. And cotton balls for our face to, Yeah. if I'm not going to wash my face, I will have to blah blah blah. And then wipes. Yeah. We have 1 each. Yeah. Only that one, 756 cost of this. And 365. Basket for the laundry. Yeah. Basket for the laundry, guys. And frame. Frame for picture. My picture. Yes. Smile. Ikuan sa dako na i-off. Kaigo raman siya pero kani siya bagintingon yung sizes. Pakita sa yung picture, P. Beautiful. Pia. I will change the frame. Mm. Asay gunting day ma. Atong ikat guys ha. Kalunas tingko desi magpilok dam no. Wag di puntang-tang ba. Grabe. Pag ilab nimo. Ako gamsit na ako ako ade. Pila ko dili ra man sa babae yate tambayhan eh. Kita ko ba? Wala. Ako gamay. Kita to dito. Dala na ditong baso, Jill, babe. Jill. Dala na itong baso. Dito. Te. Hanapan talaga yan ang bala. Ano naman, hindi man na masod. Sa may kuan na, saan ba yan ang kulang? Ano, magod siya ka, sakto-sakto na siya ba? Tumpak-tumpak ka na. Kuay gamay. Nang ma, ayun, nagputol ang kamot. Action sa tagkabalata. Yate. Buwa pa kay ka. Kung frame. Di ka juday siya, di ka buday siya enough. Ginog na over na nirog katron. Talinted jud niro. Ta tuan na hipat ng agi. Ito bang? Dira, nice. Asa naman to? Kay baw ka? Unsa na kanindot ani niya plastic manggo dili bildo. Sani bildo man. Ah, Nice one. nice. Pa nagwaboy eh. Let's unbox na guys. Our grocery shopping with Bernays. Shampoo. Napilan niyo papag-anli? Wow. Tuara na. Rinself. Na, brand nga gatas eh. Colgate.
Sabon. Dara ay. Powder for laundry. Powder. Finally, ay, Guys, poster na. Pamela. Yeah, soap. safeguard. Doon, di ka buka ni Bert? Usa raman. Yaman nagbalik ka pa pa. Kuya Juan. Tasik ba pa sige balik sige pagawas na ganin na. Sakto ka. Sundrok. Oh, dara. Noodles. Oh, noodles. Noodles. Lagay yung noodles. Guys, Hindi mo balik. laki ni mami guys. Lagay kang Nay. puntag. Ika naman. Pang morning. Ayun na kay try na ako lang. Happy. Ang kape guys. Papalusog. Milk. Bear brand. Yun ay pangwan, pamersa. Then, kuan ka ng cake, lava cake, and Doughy. kuan. Na, marshmallow. Ako ng marshmallow, oh. Milo for Naja. Energy. Birch tree. So, wala ko punitig ko. Birch tree. Anong po na? Skyflakes. Na birch tree na gasas. Kuan. Angel, eba, Kuan. onion, cropik, and lint, and then Quaker Oats, energy. Okay, and then get an oh, everyone here. And condensed. Usa ko ni. Kung malama palitin na sa papa ma. Angel. Ang may magot sa ako pag Angel milk and corned beef. Perfect. Corned beef. Ayun ito, kuha siya pang salad. Sardines. Uy, ang pinala nito. Pagawas na tanan eh. Iya po na. Mag-feel na ko, mahal man sa loob na ito. Mahal man sa loob na mo. Ilaan din na ito. Kapilalaan din dito sa kuwan. Ha? Mao, dos. Iya, pero dito. Tris kapin. Dito? Oh. Pero dako. Pagbuhat ng bitin. Hindi ka, dili ko siya totally nga dapo. O dili na lang ay. Ato oh. Pasag ko ba ito lang? Hindi, na lang. Nga. Bayan na po sa dito, 200, di. Sige na, sa babad na. Sa mga tibaw na. Kung kuya, ito kuya siya yung manggod. Yahalin na tapit na sa sinin. Ang gani diha ba diha kabarog. Murag bites ra siya mapa. Ay, ang kuwas bata ay. Murag bites ra ni siya mga tulo 100 ay. Kaning karni norte ba? Kana mga lata oh. Ano ko na tayo. Kala. Ayos ko hindi. Si Kadagahan na. Butangaan na. Butangaan na. Sino, di mo na butangaan. wala gud spot. Reklamo na ko. Out na daw siya. Ana. Wala din yung ballpen ka pang puy. Matabunan ra siya pa. Huwag ka na na. Ay pagawas ning usay ka burn na. Pagawas ni kaya na tagson.